Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers professeurs, bonjour à tous mes chers spectateurs. Je présente dans cette vidéo la répartition semestrielle du premier semestre de deuxième année collège. Alors, comme vous le voyez devant vous, j'ai donné cette répartition sous forme de tableau. Dans la première colonne, il y a les semaines et la date correspondante de chaque semaine. Puis, on a le contenu de la semaine, le nombre d'heures de chaque semaine et les devoirs proposés en parallèle. Alors, comme prévu, du 7 au 12 septembre, c'est le début, c'est la première semaine de cette année 2020-2021, l'année scolaire. Alors, dans cette semaine, j'ai proposé de réviser avec les élèves ce qu'ils ont vu les années précédentes. Même chose pour la semaine d'après, du 14 au 19, la révision. Et à partir du 21 septembre au 26 septembre, on commence les nombres décimaux, mais c'est une partie vue en première année et au primaire, donc on peut la considérer comme révision. On va réviser toutes les notions vues dans les années précédentes à propos des nombres décimaux. Donc, cette semaine, il va y être 5 heures. Dans la quatrième semaine, du 28 au 3 octobre, c'est-à-dire 28 septembre plutôt au 3 octobre, les nombres rationnels. Donc pendant 5 heures, on propose le premier devoir libre. Puis il y a du 5 au 10 octobre, les nombres rationnels en 2 heures. Donc la leçon va être présentée pendant 7 heures. Et il y aura le début de la leçon des nombres rationnels, addition et soustraction. Parce qu'on a vu les nombres rationnels, présentation et comparaison en 7 heures. Maintenant, on va voir dans cette leçon l'addition et la soustraction des nombres rationnels. 2 heures dans la semaine du 5 au 10 octobre, plus la correction du devoir libre numéro 1 et la suite de la leçon, l'addition et la soustraction dans la semaine du 12 au 17 octobre en 4 heures. Puis on aura le devoir surveillé numéro 1. Pour la semaine du 19 au 24 octobre, les triangles et droites parallèles. Alors, on a 4 heures, plus la correction du devoir surveillé numéro 1. Juste après, il y aura une semaine de vacances, c'est entre le 26 et le 31 octobre. Après le retour en classe, c'est du 2 au 7 novembre. Il y aura dans cette semaine que 4 heures parce qu'il y a le 6 novembre la fête de la marche verte. Donc on va présenter en 4 heures les triangles et la droite parallèle et les droites parallèles. Et on propose le devoir numéro 2 libre. Puis on commence dans la semaine d'après, c'est-à-dire la 10e semaine du 9 au 14 novembre, les nombres rationnels toujours, même cette fois-ci, la multiplication et la division. En 4 heures, plus 1 heure de correction du devoir libre numéro 2.
du 16 au 21 novembre, il y aura la fête de l'indépendance. Donc, on aura 3 heures pour la suite de la leçon multiplication et division des nombres rationnels, puis le devoir surveillé numéro 2. Et la 12e semaine du 23 au 28 novembre, la symétrie axiale en 4 heures, plus la correction du devoir surveillé numéro 2. La suite de cette leçon pendant la semaine du 30 novembre au 5 décembre en 5 heures. On a ici la proposition du devoir libre numéro 3. Donc, juste après, il y a les vacances du 7 au 12 décembre. Pour la 15e semaine, du 14 au 19 décembre, il y aura les nombres rationnels, les puissances. Alors, on présentera cette partie de la leçon en 4 heures, plus 1 heure de correction du devoir libre numéro 3, proposé avant les vacances. Après, la suite de la leçon des puissances, c'est entre le 21 et le 26 décembre en 4 heures. Donc, il reste 1 heure de devoir surveillé numéro 3. Puis, les droites remarquables dans un triangle entre le 28 décembre et le 2 janvier en 3 heures, plus 1 heure de correction du devoir surveillé numéro 1. Parce que dans cette semaine, il y aura le 1er janvier. C'est un jour où il n'y a pas classe. La semaine du 4 au 9 janvier, on continue la leçon du droite remarquable dans un triangle pendant 3 heures. Puis, on commence les 4 opérations des nombres rationnels. Cette leçon résume et on utilise les parenthèses et les séries ou bien les suites des expressions mathématiques quand on supprime les parenthèses ou le calcul avec les parenthèses, etc. pour les nombres rationnels. Donc, on la présente dans 6 heures maximum. Alors, la suite de cette leçon va être du 11 au 16 janvier. Mais le 11, c'est un jour férié, donc il n'y aura pas classe. Donc, il n'y aura que 4 heures dans cette semaine. Et la semaine du 18 au 23, c'est pour l'examen normalisé du 3e année collège. Et après, du 24 au 31 janvier, c'est les vacances. Je reviendrai avec vous dans cette répartition. Alors, j'ai donné les nombres, j'ai présenté plutôt les nombres décimaux en 5 heures, les nombres rationnels en 7 heures, les nombres rationnels soustraction et addition en 6 heures, les triangles et les droites parallèles en 8 heures, les nombres rationnels multiplication et division plutôt en 7 heures, la symétrie axiale en 9 heures. C'est une nouvelle notion, donc il faut donner un peu de temps pour que les élèves comprennent bien cette leçon et les appliquent dans des démonstrations. Pour les puissances des nombres rationnels en 8 heures, et parce qu'il y a la puissance d'un nombre rationnel et la puissance de 10 avec l'écriture scientifique. Donc, il faut assez de temps pour présenter cette leçon. Et les droites remarquables, ici 6 heures, parce qu'ils ont vu 3 droites remarquables dans un triangle l'année
c'est-à-dire en première année, et ils vont voir qu'une seule nouvelle droite, donc 6 heures, c'est largement suffisant. Et pour les 4 opérations, il y a 6 heures. Donc j'ai essayé de répartir les heures qu'on aura dans ce premier semestre avec les leçons et les devoirs en parallèle. Alors tout à l'heure, je donnerai, ou bien tout de suite, je donnerai la même répartition du même niveau et pour le même semestre en arabe pour ceux qui étudient ou bien qui enseignent les maths en arabe. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. التوزيع الدوري للأسدس الأول لمستوى الثانية إعدادي. إذن كما جاء بالفرنسية أعطي الجدول العمود الأول للأسبوع، تاريخ الموافق لكل أسبوع، مضامين الموافقة أو التي تقدم في خلال كل أسبوع، عدد الساعات الموافقة لكل أسبوع مع توزيعها حسب الدروس، والخانة الأخيرة خاصة بالفروض الموازية لهذه الأسابيع. إذن الأسبوعين الأولين يعني من 7 إلى 12 سبتمبر ومن 14 إلى 19 من المراجعة 5 ساعات 5 ساعات. ابتداء من 21 إلى 26 سبتمبر سنبدأ درس الأعداد العشرية النسبية، وهي تعتبر كذلك مراجعة للمفاهيم التي رآها التلاميذ خلال السنة الأولى وكذلك الابتدائي، ونركز على الأولويات باستعمال الأقواس وبدون أقواس. ثم من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الأعداد الجذرية تقديم ومقارنة خلال 5 ساعات، ثم الفرض المنزلي الأول. من 5 إلى 10 أكتوبر الأعداد الجذرية تقديم ومقارنة 2 ساعات مع تصحيح الفرض المنزلي خلال هذا الأسبوع 1، وبداية درس الجمع والطرح للأعداد الجذرية خلال 2 ساعات. تتمته ستكون خلال الأسبوع من 12 إلى 17 أكتوبر خلال 4 ساعات مع فرض محروس رقم 1. ثم من 19 إلى 24 أكتوبر نقدم الدرس المثلث والمستقيمات الموازية 4 ساعات مع تصحيح الفرض محروس رقم 1، التي سيكون تتمة هذا الدرس يعني المثلث والمستقيمات الموازية خلال الأسبوع من 2 إلى 7 نوفمبر، لأن الأسبوع من 26 إلى 31 أكتوبر هو أسبوع عطلة. إذن هذا الأسبوع من 2 إلى 7 نوفمبر سنتمم فيه درس المثلث والمستقيمات الموازية ب4 ساعات، لأن سنقدم فقط درس فرض منزلي رقم 2. وخلال هذا الأسبوع تكون 6 نوفمبر عيد المسيرة الخضراء، إذن فهو يوم عطلة. إذن إذا رجعنا للوراء كنلاحظوا بأن 5 ساعات خصصت للأعداد العشرية النسبية، 7 ساعات للأعداد الجذرية تقديم ومقارنة، و6 ساعات للجمع والطرح، و8 ساعات للمثلث والمستقيمات الموازية. الأسبوع العاشر هو من 9 إلى 14 نوفمبر، الضرب والقسمة للأعداد الجذرية 4 ساعات مع تصحيح الفرض المنزلي رقم 2. ثم الأسبوع من 16 إلى 21 نوفمبر نقدم الضرب والقسمة
خلال 3 ساعات، وساعة للفرد المحروس رقم 2. وفي هذا الأسبوع ستكون 18 نوفمبر عيد الاستقلال، كذلك هو يوم عطلة. إذا الدرس الأعداد الجذرية الضرب والقسمة يقدم في 7 ساعات. الدرس الموالي التماثل المحوري خلال الأسبوع رقم 12 من 23 إلى 28 نوفمبر ب4 ساعات زائد تصحيح الفرد محروس رقم 2. الأسبوع من 30 نوفمبر إلى 5 دجنبر ديسمبر تتم درس التماثل المحوري ب5 ساعات. إذا هذا الدرس يقدم في 9 ساعات. درس الضرب والقسمة قدم في 7 ساعات. ثم نقترح خلال هذا الأسبوع الفرد المنزلي رقم 3. بعده مباشرة الأسبوع الرقم 14 من 7 إلى 12 ديسمبر عطلة، ويليه الأسبوع 15 من 14 إلى 19 ديسمبر. سنقدم الأعداد الجذرية القوى 4 ساعات مع تصحيح الفرد المنزلي 3 الذي اقترح قبل العطلة. الأسبوع 16 عندنا من 21 إلى 26 ديسمبر الأعداد الجذرية القوى 4 ساعات مع فرد محروس رقم 3. إذا القوى تقدم في 8 أو خلال 8 ساعات. الأسبوع من 28 ديسمبر إلى 2 يناير هنا غيكون فاتح يناير يوم عطلة. سنقدم في 3 ساعات المستقيمات الهامة في مثلث وتصحيح الفرد محروس رقم 3. إذا بهذا نكون قد أنهينا العمليات أو الإجراءات الإدارية، لأن قمنا بتصحيح الفرد محروس. إذا نقوم بمسك النقط. إذا هنا أنهينا الإجراءات، لأن في آخر الدورة يكون العملية تتطلب مجهود مع الامتحان الموحد المحلي للسنة الثالثة إلى آخره. إذا من الأفضل أن يقدم أو ينجز الفرد قبل فاتح يناير، أو على الأقل نعم قبل فاتح يناير، يعني في الأسبوع 16 أو بداية الأسبوع 17، يعني قبل فاتح يناير. إذا في الأسبوع 18 نتمم بقية المقرر من اليوم 4 إلى 9 يناير. نتمم درس المستقيمات الهامة في مثلث 3 ساعات، يعني سيقدم خلال 6 ساعات. ثم نبدأ خلال نفس الأسبوع في ساعتين العمليات الأربعة على الأعداد الجذرية التي سننهيه في 4 ساعات خلال الأسبوع 19 من 11 إلى 16 يناير، لأن 11 يناير هو يوم عطلة، الاحتفال بوثيقة الاستقلال. إذا هنا كيكون عندنا فقط 4 ساعات. إذا 6 ساعات كافية، لأن هذا الدرس يعتبر كمراجعة. كاين في بعض الأحيان يمكن أن ندمجه في درس الأعداد الجذرية الضرب والقسمة، ويمكن تركه هكذا كفرصة للمراجعة في نهاية الدورة أو الأسدس الأول، لأن هنا كنركزوا على استعمال الأقواس أو حذف الأقواس والحساب لسلسلة من العمليات الأربعة. ثم كما ترون من 18 إلى 23 هذه فترة الامتحانات الموحدة، يعني الامتحان الموحد المحلي للسنة الثالثة إعدادي، مع تصحيح الامتحان في جميع المواد ومسك النقاط، ثم إجراء مجالس الأقسام
المستويات الثلاث الخاصة بالأسدس الأول. إذا تعطى النتائج، وبعدها تأتي فترة الراحة من 25 إلى 30 يناير، عطلة نهاية الأسدس الأول. إذا كنتمنى التوفيق للجميع والمزيد من العطاء والنجاح، سواء للتلاميذ سواء للأساتذة، أن يتوفقون في تقديم وإجراء العملية التعليمية التعلمية بنجاح في جميع المستويات. كنتمنى تشاركون في القناة وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم الجديد. لا تبخلوا علينا بالإعجاب وترك ملاحظاتكم البناءة أو تساؤلات أو ما تريدون يعني من مقترحات نقدمها في قناتنا وقناتكم الحياة الدراسية. أتمنى التوفيق للجميع، وشكرا على تتبعكم لهذه الحلقة، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله ستكون حول التوزيع الدوري لمستوى السنة الثالثة إعدادي، طبعا للأسدس الأول. شكرا مرة أخرى، وإلى اللقاء إن شاء الله.